Okay, so we're going to discuss world, but we will talk about this one first, world, and also time. So, Mr. Helmi, if you can choose only one, which one do you think is more important, world or time, and why? I think I choose bisa. Okay, why do you think world is more important than time? Sorry, Miss. Why do you think world is more important than time? Yes, because if we have a work, so everything is more easier. Easier, is easier. Yes, Everything is yes. easier. Give me the example, please. Yes, if I want to buy something, I can buy without without thing, yeah, just buy. Mm-hmm. Okay, so yeah. And then now we're going to talk about this ini tuh vocab ya Mr. Helmi, like the way we use some vocabulary, but we have to know ini tuh cocoknya dipakai buat apa aja gitu. Wait, I will make it bigger. Second this one. For instance, like this, you have to choose which one is correct. So time, life, or money. Tapi gini, Mr. Helmi, in this part, you do not choose something possible, but you have to choose one that is impossible to use. Jadi ini yang tidak bisa dipakai malahan yang kita kita disuruh cari. Misalnya gini, we've run out of time, life, or money. Mana yang sekiranya tidak mungkin dipakai. Jadi misalnya run out of time, misalnya begitu. Berarti jawabannya nanti time, like that. So find something impossible. Find the impossible apa? Answer. Find the impossible answer. Okay, can you start, Mr. Hami, number one, please? Number one. So, okay. We are run out of Yang tidak mungkin. uh, honey. Run Time. of Eh, life ya, life ya, hmm. life. Sebenarnya kata-kata run out of itu kan artinya adalah kehabisan ya. Jadi kita tuh bisa kehabisan waktu, bisa kehabisan uang, tapi kalau kehabisan apa hidup ini maksud kayak tidak nyambung gitu ya. So yeah, the answer is life. Yang tidak mungkin itu yang life. Okay, very good. And the second one, Number two, don't go and see the film. It's not worth the money. It's hmm, not worth jangan pergi dan melihat film. see the films is not worth it. Because if we see films, we need the money. Jadi tidak apa tidak worth it untuk money itu bisa, tidak worth it untuk time it's bisa. Yang aneh ini, it's not worth the cinema. Jadi cinema. Oh maksudnya it's not worth the cinema. Itu kayak tidak ada artinya kayak nomor satu tadi. Okay, and then the next number three, Mr. Helmi. See, uh, that man stole uh time, my time. The man stole. Okay, time. Yeah, this one. Yeah, there is no still time. Number four. We can save transport. We can save if we just it's Jadi dari kata save
ditambahin transport or save time or save money. Save transport. Yeah, save transport is so weird. We talk like save transport. Okay, like this is okay. And then we have number 5 right now. Yes. Could you lend me some time? Some time, yeah. Yes. Okay. Okay, and then number 6. 6. Joining a gym is a good way to spend your hobby. Correct. It's your hobby. And then we have number 7. Number 7. She earned Earn a lot of our thanks. our thanks. Yes, correct. And then the last one. Ini juga bahasa. Earn. Earn this one. Yes. Earn is like get kayak gitu misalnya. Tapi konteksnya biasanya uang sama waktu ya kalau earn itu. Jadi misalnya gini, saya bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi misalnya bisa bilang kayak I work to earn money. Jadi kata-kata get-nya itu diganti sama earn, sama artinya. Ini saya tulis di sini. Get sama earn. Tapi tidak semua get itu harus bisa diganti earn ya Mr. Helmi. Jadi misalnya saya mendapat hadiah, jadi kayak bilang I earn gift itu nggak bisa. Jadi dia konteksnya cuma waktu sama uang. Kebanyakan tentang uang sih, kayak salary, something like that itu. Okay. And then number 8, Mr. Helmi. I always try to use my cost. Yes, my cost. Oke, jadi ini itu vocab yang for health, wealth, why it's health. Wealth and also time, ini lebih ke fokus ininya ya, kayak run out of, and then this one is apa nih, worth, abis itu stole, save, lend, spend, earn, and yeah, use. Jadi fokusnya ke situ. Number 1 until number 8, maybe there is word you do not know the meaning. You can ask me first. Yang untuk 1 sampai 8, Mr. Helmi, if you do not know the meaning. No, sir. Okay. Okay, the next we talk about nggak frasa version nanti aja. Oke. Kita bahas ini dulu, Mr. Helmi, tentang question tags. I think in the past we have ever discussed about question tags. So right now we just want to review it. If you still remember, it's okay. But if you do not remember, I will explain to you again about this question tag. Jadi penggunaan question tag ini itu to talk about ini it's not a question, tapi it's a statement. Jadi question tag meskipun question, tapi ini adalah sebuah statement. Misalnya kayak gini, laptop ini murah kan? Jadi penggunaan kata kannya itu, Mr. Hami, itu adalah kalau dalam bahasa Inggris kita ngomongnya adalah question tags gitu. Jadi penggunaan kan gitu. Jadi dia itu pertanyaan tapi sebenarnya statement. Jadi kayak cuman mau apa ya namanya itu cuman mau meyakinkan kayak ya kan, yang ini kan kayak gitu-gitu. Jadi misalnya, oh kamu orang Sidoarjo kan? Nah kayak gitu. Jadi dia tuh bertanya, tapi sebenarnya dia juga yakin bahwa itu sudah benar, yang dia pikirkan itu sudah benar. Itu adalah question tag. Oke. Nah, dia itu penggunaannya ini sebentar ini, nah ini aduh mana?
Oke. Penggunaannya dia ini itu ini ada komanya ini sama ada tanda tanyanya. Itu yang jadi clue-nya dari question tag itu seperti itu. Caranya itu nanti gini Miss Rami, yang depan, jadi ini kan depan terus ada dipisah sama yang komah ya. Jadi yang depan itu kalau misalnya dia positif, ininya harus negatif, harus kebalikannya gitu. Harus dibalik. Jadi kayak misalnya nomor 6, nomor 6 ini kan negatif. Nah, nanti berarti di sininya harus positif begitu. Jadi harus dibalik. Caranya tuh begitu. Nah, kemudian setelah itu ini dia itu harus ngikutin eh wait, mana ya? Dia itu harus ngikutin ininya, ngikutin auxiliary-nya Mr. Helmi. Jadi auxiliary itu apa aja? Auxiliary itu kayak misalnya penggunaan do sama does, terus is MR gitu, terus sama kayak will, should, kayak gitu-gitu Mr. Helmi. Itu adalah masuk ke auxiliary ya nanti. Nanti kita akan belajar auxiliary-nya itu. Jadi misalnya kayak nomor satu. Nomor satu ini kan we're going home now. Ini itu ini auxiliary-nya pakai apa Mr. Rami? Untuk nomor satu. We are Berarti dia ini auxiliary-nya apa? Kalau kata-katanya we're going home now. we uh, You know? aren't we? Iya, jadinya nanti aren't we. Nah, jadi dibalik ya. Jadi sudah ini positif, negatif, terus nanti to be-nya dulu, auxiliary-nya dulu, baru subjeknya. Jadi gitu. Aren't we? Jadinya seperti itu. Jadi aren't we? Ini ya misalkan aren't we? Something like that. Oke. Kemudian untuk yang kedua, you'll be back tomorrow. We'll be back tomorrow. You, when you, Ya. You. Oke. Saya kecilin. Oke. Tapi ini ada cara lebih gampangnya lagi. Nanti kalau misalnya lupa kayak gini, waktu speaking kita bisa pakai kayak gini kan, right gitu. Biasanya kan pakai right gitu. Itu cara uh, gampang. And then number three, Mr. Rami, she has eaten already. she has eaten already. Uh, hasn't she? Yes, correct. Hasn't she? Okay. And then number four. I'm on the list, so aren't I? Mhm. Oke. Untuk yang ini kenapa jadi aren? Karena ini emang harus begitu. Jadi kalau misalnya awalnya di sini M, tapi ketika sudah tagnya harus diganti pakai aren. Itu wajib. Untuk yang M-nya saja ya. Untuk yang I am itu. Cuman diganti R. Oh, Ini nanti aja pengecualian ini soalnya. Nomor 4 ya, number 4. Oke, number 5. you're from Ghana. You're from Ghana. Are you? Are you? Aren't ya? Aren't you ya? Yes, aren't you? Aren't you? Okay. And then the next. He won shot, shot. He won shot. Will he? Yes, will he? Okay. And then, They walk here, so don't they? okay. Then they. Okay. And then the last one. Last we stay here before. Aren't we?
Not aren't we? No, aren't we finished? Didn't we? Yeah, Yeah. didn't we? Okay. Nah, number one until number eight, which one is confusing for you? Are confusing for you? Kok ini bisa gini gitu misalnya? Maybe you wanna ask something? Oh, number 8 misalnya. Okay, number eight. Why it's didn't ya? Actually, number eight Yes. and number seven is similar, Mr. Helmi. Jadi sama. Jadi dia kan tidak ada auxiliary yang tadi saya sebutin di sini ya, kayak ya tidak ada kayak penggunaan do does, is, am, are, will, should itu tidak ada. Tapi dia itu penggunaan do does did dan ini saya tambahin do does did itu dipakai kalau dia itu verb sendirian. Jadi kata-kata kerja sendirian. Jadi kalau kita lihat nomor 7 misalnya, dia kan tidak ada auxiliary-nya. Adanya itu penggunaan verb dan ini verb Oh, satu. Nah, kalau dia verb satu, berarti kalau nggak pakai do, dia pakai does. yes. Nah, jadi tergantung dari subjeknya nanti. Oh, kalau they kan berarti pakai do, like that. Terus nomor 8 sama. Dia tidak mempunyai auxiliary, kayak is, am, are, will, should, itu nggak ada. Adanya dia verb 2. Nah, auxiliary-nya verb 2 apa? Auxiliary verb 2 adalah did. That's why we use the word did here. Didn't we? Jadi dari verbnya kita bisa tahu itu penggunanya tuh don't or didn't. Kalau misalnya di sini tadi verbnya itu verb satu pakai s, berarti ya penggunaannya nanti pakai yang does. Seperti itu. Tadi ini tapi nggak ada yang verb satu pakai s. Like that, Mr. Helmi. Is it confusing or easy to understand? Understand misalnya. Oke. Oke, ini untuk review grammarnya dulu sebentar. Eh, bentar ini berarti ini dulu. Oke, ini dulu. Wait. So, still about question tag. Ini there are number 1 until number 6. I want you to answer first, Mr. Hami. Please answer number 1 until number 6. Number 1 until number 6 ya. Yeah. Oh, wait a second. Oh, bentar. Oke. Oke, please. This exam is hard. Yes, yes. Iya, ini ada yang this exam is hard. Bentar, auxiliary-nya saya pindah dulu bentar. Nah, ini pindah ke sini. Nah, oke, like this. Mm, mm, mm. This exam is hard. Listen, Isn't it, isn't this exam berarti pakai I with the she it harus pakai gitu. listen it. Yes, correct. Isn't it? Jadi kalau dia bendanya satu berarti kita pakainya it like that. Pokoknya benda-benda always use it. Okay, and then we have number 2. Wait. Ininya nggak mau ganti ya. Ini this one. Okay. Number 2. You are nervous. You are nervous. Are you? Are you? Okay, correct. It's are you. Good. And then we have number 3 right now. Number 3, you can play the violin. Mhm. Can you? Correct. Can you? Okay. And then 4. Chopsticks are easy to use. Aren't it? Are chopsticksnya banyak Mr. Hamid. Chopsticks with S. Berarti masuk kemana? Are you with the she it?
Kalau tadi kan exam one, tapi ini chopsticks a lot. R&R. Bukan. No, no, no. Aren't No. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, Shit. they, he, she, it. Chopstick are easy to use. Aren't Aren't, yes, aren't they. oh They. Jadi masuk, meskipun they itu kan biasanya mereka for people ya, tapi biasanya kalau misalnya kata benda, tapi bisa dihitung dan banyak, itu kita pakainya adalah they. Aren't they. Like that. And then number five, you haven't eaten spaghetti before. you haven't eaten spaghetti before. Have you? Correct, it's have you. And then the last one. You've just arrived from somewhere cold. Haven't you? Yes, it's haven't, haven't you. Oke, correct. Oke, berarti ini easy sekali nih. Question tag untuk Mr. Hami biasa. Berarti. Ya, Mr. Hami. It's easy, right, for you? Yes, but in speaking, I never use it. Yeah, Hmm. usually Right? I use right. Yes, sir. Yeah, So, yeah. Usually we use something simple. Hmm. But if you watch movie, actually so many movie use this actually. Jadi ini again and again, it's not a question, it's like a statement. Sebenarnya lebih ke statement. Jadi ini even though the name is question ya, tapi no, it's not. It's not. Okay. Next we talk this vocabulary. Ini ada vocab tentang phrasal verbs. Di sini kita bahas vocabnya dulu, nanti kita speaking tentang topik ini ya. Di sini ada vocabulary phrasal verbs. There are some like break up, pick up, catch up, run out, and then work out, drop out, sama end up. End up. Kalau dibaca tuh jadinya kayak end up gitu. Phrasal verbs itu adalah gabungan dari kata kerja ditambah dengan preposisi. Jadi misalnya yang kecil-kecil kayak up, out, out. Oh ya, ini cuman up sama out ternyata. Up sama out, or maybe ada kata by dan lain-lain gitu. Itu adalah preposisi ya, Mr. Hami. Pokoknya yang kecil-kecil, kata-katanya cuman kayak 2 huruf, 3 huruf itu biasanya yang nggak ada artinya, nggak begitu ada artinya. Itu biasanya masuk ke preposisi. Nah, biasanya kalau verb dikombin sama preposisi, dia itu memiliki arti yang berbeda. Jadi kayak misalnya contohnya N sama up di sini. N kan berakhir, up itu kan naik. Jadi bukan berakhir naik ya, tapi lebih ke kalau di sini tuh kayaknya konteksnya adalah bentar. Ini kayak tentang ini berarti konteksnya tuh kayak orang apa sih memutuskan hubungan gitu, Mr. Helmi. Kayak orang apa sih berpisah. Nah, kayak gitu. Itu end up maksudnya kayak gitu. Sama kayak ini pick up. Do you know what is the meaning of pick up? Ini sering pick pick up up itu. means But not the car ya, bukan car, not car. menjemput, pick up. Iya, nah pick up itu bisa menjemput, bisa mengambil. Actually, you can use the word pick up for mengambil. Jadi kayak misalnya kita ngomong apa take ya, itu kita bisa ganti pakai pick up. Jadi kalau kita ngomongin phrasal verbs, yang bikin dia bingung itu adalah karena dia itu artinya banyak banget. Jadi tergantung kita tuh pakainya buat apa. Sama lagi kayak ini workout. Workout itu kan bisa diartikan doing sport atau misalnya bekerja dengan baik. Nah, jadi tergantung dari konteksnya masing-masing. Like that. Jadi yang bikin phrasal verbs itu agak tricky itu gara-gara itu dia punya apa meaningnya tuh banyak sekali gitu. Nah, sekarang kita coba menggunakan phrasal verbs ini untuk fill the gaps untuk number one until number seven ya. Number one until number seven. Okay, maybe if you want to ask me the meaning first, you can ask before we discuss that.
or just directly do this exercise, Mr. Helmi? Yes. Hmm. Break up, break up, break up. Yang mana break up? Yes. Break up putus, putus, putus. Like girlfriend, boyfriend, they broke up itu, mereka putus itu break up. Break, break Hmm. up, break Kalau end up. up tadi itu kayak dia menyelesaikan hubungannya tadi ya. Jadi hampir sama tapi beda. Kalau break up itu kayak I break up with my boyfriend. Nah, kayak gitu. Tapi kalau end up itu I end up my relation with him. Nah, kayak gitu. Jadi the way we use it is little bit different. Jadi sedikit berbeda. Oke. Catch up, do you know this? Oh, ditulis dulu aja ya. Break up itu apa ya? Putus. Iya, putus. Putus. Break up, Hmm. terus. Relationship. Nanti putus it. Relationship ya. Relationship. Ya, putus benar. Terus catch catch up itu like when you want to talk, when you meet your friends itu catch up Mr. Helmi. Kayak ketemuan itu. Ah, ya, ketemuan itu catch up. Ketemuan. Mhm, ketemuan. Oke. Kecap tuh ketemuan ya. Iya, ketemuan. Yes. Jadi kalau mau Kan, ngajakin teman-teman misalnya bisa ngomong kayak gitu, let's catch up gitu. Itu ayo ketemuan. bukan apa, mengejar bukan ya? Sini. Nah, Menge Kalau kata-katanya catch-nya sendiri itu mengejar. Catch itu mengejar. Tapi ketika sudah ditambahin up karena dia jadi phrasal verbs di sini artinya jadi kayak ketemuan. ya. Oke, Miss. Ya. Break up, kecap. Kalau drop out Drop out, keluar. Ya. kayak ini ya biasanya kita apa di DO gitu. Tapi kayaknya Itu. nanti nanti ini bukan DO yang dimaksud itu deh misalnya. Kayaknya drop out ini nanti bukan itu artinya. Soalnya kayaknya nggak mungkin. Jadi kayak apa sih namanya di DO itu dikeluarkan ya. Kayaknya tidak di situ drop out itu. Nanti kita akan cari tahu ini nanti artinya apa drop out karena artinya itu banyak sekali. Hmm, oke. Ya. Oke, jadi kita coba saja nomor satu, mulai nomor satu, run out, work out. Oke, kita coba. Drop, drop out itu artinya kalau di sini tuh mengantar. Ya, drop out itu mengantar. Kalau pick up tadi kan menjemput ya. Kalau drop off itu mengantar. Oke, Mr. Hami, can you please try number one? No, I was having the worst time of my life. I just I just Break uh, up, break up, break sebelum. up. Yes, I just break up. Mhm. I just break up with my girlfriend and Oh iya, drop Mr. out, Hami, ini drop drop out, outnya ternyata ini. Drop out. drop Jadi out of ya, university. university. Oke. Jadi drop out itu di sini artinya emang drop out, tapi bisa juga diartikan kayak mengantar. Itu juga pakai drop out. Jadi tergantung konteksnya. And the number three, Okay. I needed to I needed eh, to needed to going to. I need to I need to sudah sih. Run out here. Run out with us into the rest Run of out. my life. Oke, coba ini ya, number four. So Something. I went traveling around South America. The idea
was to keep traveling until I Kehabisan ya ini ya. Money ini berarti masuk sini. Is it? Jadi kayak aku jalan-jalan terus sampai kehabisan uang. kehabisan uang. Yeah, so it's actually run out itu number 4. Wait, run out is number 4. Typo this one. Ini 3. Oh gini ya. Oke, number 5 first. Okay, number 5. Number 5. After a few months, I uh, work, work out. Word out some Spanish word. Oh, no. I'm jemput tadi. Wait, sebentar. Ya. Nggak kelihatan nih. Saya kecilin bentar Pick ya. up ya. Yang mana misalnya nih? Number 5? Five. Iya number 5. Tapi maksudku Number 5. kayak After a few months, I'm pick up some Spanish. Pick up ya. Iya, pick up. Pick up ya. break up. Sudah yang tadi break up. No, pick up. Pick up Oh, number pick up. 5. Number 5 pick up. Okay, wait. Pick up. Number 6. Number 6, we went our spirit away, but later I decided to uh, decided to end up ya, end up Yang at a belum vacancy and berarti no. End up ini masuk ke 7 nanti ini. Ini end up. Nah, gini. Jadi tinggal 3 sama 6. Yang belum itu apa ya ini break up, catch up, work sama out. work out. Yes, work out. Catch up. Nomor 6 ya Mr. Helmi catch up. Tadi kan catch up itu something like ketemu ya. But later I decided to catch up with them in Charlie. Jadi Yes. kan ketemuan. Catch up. Yeah. Catch up. And then number 3 berarti work out. I need to work out what was work out. This one. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin phrasal verbs itu tidak perlu sih, maksudnya tuh kayak tahu semua hal tentang phrasal verbs. Karena emang tidak umum ya dipakai. Cuman kalau bule ya pasti mereka pakai ini. Tuh. Biasanya seperti itu. Like that. Like stand up, no ya. Phrasal verb. Stand up itu masuk ke phrasal verb sebenarnya, masih masuk ke phrasal verbs. Cuman dia tidak serumit kayak yang sejenis ini tadi, kayak misalnya kayak workout itu. Soalnya kalau misalnya Mr. Hami itu ini ya, search gitu di kamus, itu pasti artinya tuh banyak sekali. Sama kayak ini, kalau Mr. Hami, have you ever watch Karate Kids? Karate Kids yang Yes. Jackie Chan with the kids yang apa? Yes. Iya, karate itu. eh itu di in mana ya? Bentar. Waktu so when Jackie Chan train the kids, Jackie Chan itu kan nyuruh dia kayak apa? Itu loh yang bajunya Jacket. di Yes. jaketnya di gini. Itu dia itu mostly menggunakan phrasal verbs. Jadi kayak put on your jacket, take out your jacket, kayak gitu-gitu. Take on, put on itu dia eh, apa pakainya ini semua, kayak gini-gini semua. Karena emang sebenarnya itu kalau mungkin ya when we are Indonesians and we learn English itu jarang banget dibahasin yang kayak gini-gini. But then when we watch movie, we can see a lot of phrasal verbs actually. Jadi banyak sekali. Gitu. Terlalu tricky kalau masalah phrasal verbs karena so many meanings dan kita selalu harus cari konteks gitu based on the context kalau phrasal verbs usually like that. Okay, and then this one with listening
Okay, listening. Yeah, after this we are doing the listening practice. Let me find. Wait, I forgot. Let me find the audio first. Ini 13. 13. Okay. Wait. Is it? Track 13. I've got an article. It's not the news, the factual, different news. Oke, no bukan ini. Set about Wait, wait. 13. Hmm. Upper 13 intermediate student. Hmm. track 13. 1. The summer is generally hot, very humid, quite uncomfortable. Okay. It's true. And there's no breeze. Okay, for the listening, I think we cannot because I don't know, I lost my audio. Ini saya ganti aja habis ini. Iya, mana ya? Ini 13 berapa ya? 13 part listening 1 2 3 13. Ya, ini saya ganti habis ini sebentar. Ini aja.